حدا نقول الهندرا نفكاري أباول مجو حزات اللو نام نايسر حبوتو انت تخيد نسجن مسحان تقول تحاقي في سان حمو بس رأيت تسنبيدو أبزن تاي تقبر اللخيلو حتى الهندرا دما بحزن زبلع نقر حزات اللو خمز متت تنقرمو نسو دما مسحو خمز بلعن لو معانت بسراح بيز خمز خونن نقيروا خمز نبري زخاخرا دحري الهندرا ونحريقا أنا ما نعاخات بوز قبركي مسيل النيلا كتملست بلمو هاول دما دو بيلو كم تتحسبي يكونن تبلا الهندراغنا بقطعه فنوني لا ابغتو صفعتو دحري باول حفيرو ابغزا خنزراربينا تبلا الهندراغنا مسايت زراربلو غداي يبلكان انت دليخا نعا ازار بايلاتو غديفاتو تخيدمو باول دما صنحيلو كم زحركي تخيدنا بله دو نخبلا ولا كتفتنا نساقن بنعقت نسو نعخا زملكت يكونن لا غديفاتو تخيد بدحرزي تاقال بقا غدفات بلمو باول دم حريقو أبدأ خيت حافني دقاقيمة أتنقى كنيرين تبلا نساقت إلى أفكاريت كخمت متس عيفولت كنيري لا تنبل سلمو حراين خيدي لوا تتحيزم يخادو بخالق از دانييل عبقودنا دكي سنها اللوه الهندرا نبتخاب تمتس امو حارس راق من قد عاتيو تليفونك حد قام سرعايوون بقول تفتسيونا واب مخاد قد فايل الدو يبلو اتسراق دما بقطعه عبزي قداي كام اتاو صبو كم زي كونه كمهرك ايلو كهارمون تجمر دانييل قناسحيتو ببوكس هاريمو يودقمو الهندراون كابزن خيد بمبال بقول تفحيزوا يخيد بدحرزي دو مسبلو نابز بين خفت ماتي عين بركن انتبلا نتساون يغني اللي بمبال اتنفكاري ازمتتو مقوي نخته هو إذا زرقحتلو دانييل قنا ناتك حاجز عيد لنني اللي من سلامو الهندراد ما تسكيفا بحما غيت حسابو انت تبلو دانييل بحركان بزي قوركو نختاسر النقن عاي تسكف كنيركي بلا الهندراد ناس اللي زي تردأ انت اخت بزل خيلة حتمو دانييل دما سلام انت اخي كم زي تفلت انت سل زلخ بمبال قلنا عخي إذا قليلي زمسلك مسبلا الهندراجن حجون ترناجيرا نمنت اخا كموتو بالزل خايلات حتو دانييل دما نسو قداس يكونن بمبال قد خاف حجي بين خناب زخيت متن تبلا الهندرا قصيلا سمكا خمنديلا تحتمو دانييل دما بحركان نمنتاي نفكار خباول زي تحتو يلوا يخيد بدحري الهندرا نابيرو خيدا نزوم سندات كتفتشوم تجمرمو ابو ناي دانييل سلم سرايت اوطيا صبو غيرا خطريو جمرت امونغوز دما هول فيوري حزب ممصا سلام فقري كساب زمسي كصبي كالكم بمبال كل نجر بسلام كنفتح يزدلي بلامو الهندرا ما تسيا بزعوا ناي دانييل غداي انتي تذكري لا تحتو هول كاهد إلو كم زمسلني اكاونتانتي نيرو زغبو فردون رخيبي انت ملسلا الهندرا دما كم طوا خوينا زسرحخو ناي مجمرتاي كيزي نيرو تبلمو باول دما تدناغيرو سلام انت اخي بزعبا زي تحت نزلخي بلا الهندرا قصيلا مخنياتو نتودي لو ما عند رخيبيا نيره نصح مخونن ولا حدا جبن كم زي بلنيو نغيرو نتبلمو باول جن كلهم سرقتي كوم يوم زبلو مسبلا الهندرا بحركان نسو زبلو كل جن حقي زمسلي لا ملستلو باول دما ازكو قدم عامتا زغاطميو سلام انت اخي حجي تحت نزل خيلو بقطعي حتى مو الهندرا خا اتحق نغرني شعو زخونه جيغا تفطيرو دينت تبلو باول جن بمتمان ولا حدا جيغا تفطرني لي مل سلام بمقصال الهندرا نسو نصهن كلو غبرنيا يله نابيت ماسرتتي انت خوينا جن فصيمن نفسي يغريتاي كغبرلاني لا تزاربمو باول دما عبيد كدي خبمبال بسنكب صرغا زرخبكيو حدا سراغي نسرحنا عملك تحتو كتاتويو يقبعكن مسبلا الهندراغن سلازي توحاتلا ناتو قداي داقيما كمرمرو يبلتو بدحري باول نحادا قبنيا يلكي زخولو سرحخيو نقر نحادا كزاتو يلك زبل امنتي بالليني بلامو اسعب بيلون بزعوازي مسترقاق اخنع اللينا يلو ناتفيو رغميتو لا يخيد نصبحيتو الهندرا ناب دانييل بمخاد نتسند صبو غيرا كم زمرمرتون كلو تتقماط ገንዘብ كمون ناي بانك زووراتن بنصور زره مخونن نخل ነገር دما نسو بعدو تحتاتو هم زخونن حبرتلو دانييل دما هو صبو سرح خسرح خيلي لا ገጸላمو الهندرا قصيلا كلهم مرداتات ات ገንዘብ نسخا خمس سركايو يمزحبرو مسبلتو دانييل دما كترين نخلخي اب اكاونتي فرق $1,000,000 زلني مسل ديلو
ይምልሰላ። ኣልሃንድራ ከዓ ምናልባት ሰባት ንኸይፈልጡ ኸይልካ ሓቢእኻዮ ትኸውን ትብሎ እሞ ዳንኤል ድማ ሓሪቑ እቲ ገንዘብ ካብ 4 ዓመት ናይ ህይወተይ ኣይበልፅን እዩ ብምባል ክትፀርፍኒ እንድሕር መፂኺ እንተትኸዲ ዝሕሸኪ ኢሉ ብቁጥዓ ይዛረባ። ኣልሃንድራ ግን ቀፂላ እቲ በቲ ናይ ፋይናንስ ተቆፃፃሪ ዘቐረበ መርትዖ ግን ዘይከሓድ ምስ በለቶ ዳንኤል ድማ ኩሎም ቶም ዝቐረቡልኩ ሰነዳት ግን ናይ ሓሶት እዮም ይብላ እሞ ኣልሃንድራ ከዓ ባዕላ ከም ዝመርመረቶን ሓሶት ከም ዘይኮንን ነገረቶ። ዳንኤል ድማ እቲ ንስኺ ዝመርመርክዮ እቲ ፓውል ዘቕረበልክ እምበር እቲ ትኽክለኛ ኣይኮነን እንትብላ ኣልሃንድራ ድማ ብሕርቃን ንፓውል ናብዚ ጉዳይ ተእትዎ በለቶ። ዳንኤል ቀፂሉ እቲ ትኽክለኛ ኦዲት ናብ ኣካውንት ዋላ ሓደ ገንዘብ ከም ዘይኣተዎ ዝሕብር ከም ዝኾነን ፓውል ድማ በጥንቃቐ ከም ዝሓወኑ ይነግራ እሞ ኣልሃንድራ ድማ ንምንታይ ደኣ ሽዑ ዘይተዛረብካ ምስ በለቶ ዳንኤል ድማ እቲ መረዳእታ ቀድሚ 2 መዓልቲ ምስምዐ እዩ ጠፊኡ ብምባል ንፓውል ይኣምኑ ከም ዝነበረ ይሕብረላ። ኣልሃንድራ ግና ስለዚ ኣመነቶ ትሕስወኒ ዲኻ ዘለኻ እንትትብሎ ዳንኤል ግን ንምንታይ መስለክ ደኣ ስመይ ጥራሕ ምስ ሰምዐ ብቕፅበት ዝፈለጠኒ ብምባል ካብ ጅብኡ ናይ ክልቲኦም ስእሊ ብምውፃእ እንዳርኤ ዝፋተው የዕርኽቲ ከም ዝነበሩ ይሕብረላ። ብምቕፃል እውን ፓውል ምስቲ ሱፐርቫይዘር ኮይኖም ናይቲ ትካል ገንዘብ ይሰርቁ ከም ዝነበሩ ዝፈለጥኩ ግና ርክብና ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ኣይከኣለን ይብላ እሞ ኣልሃንድራ ከዓ እቲ ትኽክለኛ ኦዲት ክሳብ ሕጂ ክህሊ ይኽእል ዶ ኢላ ምስ ተሓቶ ዳንኤል ድማ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ከዓ ኣጥፊእዎ ኢለ እውን ኣይሓስብን ብምባል ዋላ ተኾነ እውን ኣብ ህይወተይ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ኢሉ ህይወተይ ሓደ ግዜ ተበላሽኡ ኢሉ ይምልሰላ። ንሳ ድማ እንድሕር ትነግረኒ ዘለኻ ሓቂ ኮይኑ ንኩሎም መርትዖታት ደጊመ ክእክቦም ይኽእል እንትትብሎ ዳንኤል ግና ንስኺ ካብዚ እንታይ ኢኻ ክትርብሕ ብምባል ንምንታይ ትሕግዞ ከም ዘላ ይሓታ እሞ ንሳ ድማ እዚ ንገንዘብ ኢላ ዘይኮነስ ፍትሒ ክተንግስ ከም ዝተምሃረትን ንጹህ ሰብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ከም ዘይግብኦን ሓበረትሉ። ንሱ ከዓ ከምዚ ተሓስብ ተኾንኪ ንምንታይ ደኣ ምስ ፓውል ኣለኽን ትብላ። ንሳ ድማ መሪፅካ ይኮንካን ብፍቕሪ ትወድቕ ብምባል እንድሕር ሓድሽ ዕድል ትደሊ ኾንካ ምሳይ ናብ ፓውል ንኺድ ትብሎ እሞ ዳንኤል እውን ቁሩብ ክሓስብ ድሕሪ መፅንሑ ሕራይ ኢልዋ ደድሕርያ ይኸይድ። ብኻልእ ገጽ ፓውል ኣብ ቢሮ እንዳሰርሐ እንከሎ ኣልሃንድራን ዳንኤልን ናብኡ ይኣትዉ እሞ ሰንቢዱ እዚ ክኸውን ኣይክእልን እንትብል ዳንኤል ከዓ ካብ ንራኸብ ነዊሕ ጌርና ናይ ቀደም ዓርከ ኢሉ ሰላም ይብሎ። ብምቕፃል ፓውል ንምንታይ ኢኺ ነዚ ገበነኛ ናብ ቢሮ ይሒዝክለይ መፂኽ ኢሉ ብቁጣዕ ይሓታ እሞ ዳንኤል ግን ኣብ መንጎ ብምእታው ገበነኛ ከምዘይኮንኩ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ እንትብሎ ፓውል ድማ እቲ መርትዖ ግን ከምኡ እዩ ዝብል በሎ። ኣልሃንድራ ቀፂላ እቲ ትኽክለኛ ኦዲት ኣበይ ከም ዘሎ ተሓቶ እሞ ፓውል ድማ ኣይፈልጥን ብዛዕባ እንታይ ክትዛረብ ዘለኽ ምስ በላ ነሳ ከዓ እቲ ዳንኤል ነፃ ምዃኑ ዝሕብር ኦዲት ቆነልካ ከም ዝሓባኻዮ እዩ ነጊሩኒ በለቶ። ፓውል ድማ እሞ ኣሚንክዮ ዲኺ ብምባል ዋላ ሓደ መረዳእታ የብሉን ይብላ እሞ ዳንኤል ግን ንስኻ ሓቢእኻዮ ኢኻ ምስ በሎ ፓውል ሓሪቑ ንስኻ ኢኻ እቲ ገንዘብ ሰሪእካዮ ኢሉ ይዛረብ። ዳንኤል ከዓ እዚ ኩሉ እናተባሃለ ግን ኣብ ኣካውንተይ ዋላ ሓንቲ ገንዘብ ኣይተረኸበን እንትብል ኣልሃንድራ እውን ቀፂላ ሓቂ ተዛረብ ኢላ ንፓውል ተፋጥጠሉ እሞ ፓውል ከዓ ኣሚንክዮ ዲኺ እዚ ገበነኛ እዩ ምስ በለ ዳንኤል ሓሪቑ እቲ ትኽክለኛ ገበነኛ እማ ንስኻ ኢኻ ይብሎ። ብድሕሪ እዚ ፓውል ትዛረቦ ነገር ፍለጥ ይብሎ እሞ ዳንኤል ከዓ ሕጂኸ ካልኦት ናይ ሓሶት መረዳእታታት ኣኪብካ ንናይ ባዕልኻ ሕልሚ ተሳኽዕ ንዓርክኻ ን4 ዓመታት ክትእስሮ ዲኻ ተሓስብ ዘለኻ ይብሎ። ፓውል ድማ ልዕሊ እዚ ክዕገሶ ኣይክእልን ብምባል ንኣልሃንድራ ነዚ ጉዳይ ባዕልኻ ወዲ እዮ ወይ ንስኺ እውን ከምኡ ጸላኢት ኢኻ ክትኾኒ ኢሉ ካብውን ካብ ዳንኤልን ንኽትመርፅ የገድዳ። ንሳ ግን እዚ ብዛዕባ ናይኮነን ኢላ ተምልሰሉ እሞ ንሱ ከዓ እዩ ኢሉ እዚ ወዲ ነቲ ኩሉ ዝሃነፅናዮ ነገር ከፍርሰልና ይመፅኡ ምስ በላ ንሳ ግን ንዘረብኡ ነፂጋ እቲ ዳኛ ደጊሙ ንኽምርምሮ ካሓቶ እየ በለቶ። ፓውል ድማ ተስፋ ቆሪፁ ከምኡ ተሓሲብኪ ጽቡቕ ጌርክ ተዳለው ብምባል ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ዳግማይ እንድሕር ተኸፊቱ ኩላትና ንድሕሪት ሙክታትና ዘይተርፍ ይብላ እሞ ብድሕሪ ኣልሃንድራ ንኺድ ኢላ ዳንኤል ሒዛቶ ትኸይድ። በድሕሪ እዚ ዳንኤል ኣሚንክዮ ዶ እንትብላ ንሳ እውን እዎ ብምባል ሕጂ እቲ ሓቂ ፈሊጥ ኣለኹ ኢላ ፓውል ዝሓብኦ ነገር ከም ዘሎን ንዕኡ ፈሊጣ ድማ ነዚ ጉዳይ ደጊማ ከም ትኸፍቶን ነገረቶ። ንሱ ድማ ነዚ ኩሉ ዝኸውን ዋላ ሓንቲ ገንዘብ የብለይን እንትብላ ኣልሃንድራ ግን ንሱ ንዓይ ግደፎ ትብሎ እሞ ዳንኤል ከዓ ብኣግራሞት ምን ምዃነይ ከይፈለጥኪ ስለምንታይ ኢኺ ትሕግዝኒ ዘለኺ ኢሉ ይሓታ። ኣልሃንድራ ከዓ ንስኻ እውን ኣብ ናትካ ክሲ ጌጋ ከም ስራሕ ኩና ፈለጥካ ኢኻ ሓጊ
ሓቲትካኒ ብምባል ናይ ባሓቂ ሰራቕ እንተትኸውን ነርካ ፍጹም የመድሕንካንን በለቶ። ቀፂላ እውን ሕጂ ንኹሉ ዝርዝር መረዳእታ ክነቃልዕ ኢና ኢላ ሒዛቶ ትኸይድ። ብኻልእ ገጽ ፓውል ኣብ ቢሮኡ ኮይኑ ናብ እስጢፋንያ ይድውል እሞ ነታ ቴሌፎን ዝተቐበለታ ዳንኤል ናብ ቢሮኡ መፂኡ ከም ዝነበረን ምስ ኣልሃንድራ ኮይኖም ነቲ ክሲ ደጊሞም ንኽኸፍቱ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለውን ይሕብረላ እሞ ንሳ ግን ብዛዕባ እዚ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ኢላ መለሰትሎ። ፓውል ከዓ ብሕርቃን እንድሕር ንኹሉ በፂሖሞ ንስኽ እውን ምሳይ ክትእሰር ኢኺ ይብላ እሞ ንሳ ግን ብንዕቐት ዋላ ሓንቲ የብሎምን ብምባል ምንም ኣይፍጠር ምስ በለቶ ፓውል ድማ ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ገይሮም ክዕልሉ ከም ዘለዎምን ናብቲ ገዛ ንኽትሓልፍን ይነግራ። እስጢፋንያ ግና ደጊማ ከም ገበነኛ ክዋሳ ኣይደልን ትብል እሞ ፓውል ድማ ነዚ ፀገም ወይ ሓቢርና ክንፈትሖ ኢና ተዘይኮይኑ ግን እቲ ትኽክለኛ ኦዲት ስለ ዘለኒ ኣድላይ ተኾይኑ ክጥቀመሉ እየ እናበለ ከፍራርሓ ይጅምር። ንሳ እውን ሓሪቓ ኣቐዲምካ ከጥንቀቕ ነይሩካ ኢላ ብቁጣዕነት ቴሌፎን ተዓጾ። ብኻልእ ገጽ ኣልሃንድራ ንዳንኤል ፓውል ነዚ ገዛ ቅድሚ 1 ዓመት ከም ዝገዝኦን ኩሉ መረዳእታታት ድማ ኣብዚ ገዛ ብጥንቃቐ ሓቢእዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እንትነግሮ እሞ ዳንኤል ከዓ ብኣግራሞት ከመይ ጌር ክፈሊጥ ክምስ በላ ንሳ ቀፂላ ምኽንያቱ ናብዚ ገዛ ምፂድና ይፈልጥን በለቶ። ዳንኤል ቀፂሉ መፍትሕ ዘይብል ክትኮይኑ እማ ከመይ ጌርና ኢና ናብዚ ክንኣቱ ምስ በላ ንሳ ከዓ ከምቲ ናይ ቀደም ሜላ ክንጥቀም ኢና ብምባል ተሸኪሙ ብላዕሊ ከስግራ ከም ዘለዎ ትነግሮ እሞ ዳንኤል ግን ፈሪሑ ሰባት እንተሪኦምና ግን ክንእሰር ኢና ብምባል ፈፂሙ ደጊሙ ክእሰር ከም ዘይደሊ ይሕብረላ። ኣልሃንድራ ድማ ዝኾነ ነገር እንተተፈጢሩ ባዕለይ ሓላፍነት ክወስድ ምስ በለት ዳንኤል እውን ተሰማሚዑ ባዕሉ ከም ዝኣቱን ንሳ ድማ ኣብ ደገ ኮይና ሰባት ንኸይመፅዎ ንኽትረኢሉ ነጊሩ በቲ ሓፁር ዘሊሉ ናብ ውሽጢ ገዛ ይኣቱ። ቁሩብን ከይፀንሑ እውን ኣብ መንጎ እዚ ከይተሓሰበ ፓውል ናብቲ ገዛ ይመፅእ እሞ ካብ መኪና ወሪዱ ኣብዚ እንታይ ትገብርለኽ ምስ በላ ኣልሃንድራ ድማ ሸወደድ እናበለት ክርአይካ መፅት ትብሎ እሞ ፓውል ከዓ ብኣግራሞት ነዚ ገዛ ከመይ ጌር ክፈሊጥ ክኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ እታ ጸሓፊቶ ብዚ ከም ዘሎ ከም ዝነገረታን ብናይ ዳንኤል ሓሶት ተታሊላ ንዕኡ ከም ዝበደለቶን ያሬታ ንኽትሓቶ ናብዚ ከም ዝመፀትን ነጊራ ተሓቕፎ እሞ ብድሕሪ ፓውል እውን ፍሽኽ ኢሉ ሕራይ ንእቶ ኢሉ ናብ ውሽጢ ብሓደ ከኣትው ይጅምሩ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተው ፓውል ቀፂሉ ትማሊ ንሓደ ሰራቕ ኣብሊፃ ንዕኡ ከም ተባእሰቶን ሕጂ ድማ ስለምንታይ የቕሬታ ተሓቶ ከም ዘላን ተደናጊሩ ይሓታ እሞ ንሳ ከዓ ፍቕረይ ኩልና ጌጋ ንሰርሕ ኢና ብምባል ደጊማ የቕሬታ ገበርለይ እናበለት ክትስዕሞ ትጅምር እሞ ዳንኤል እውን ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ካብቲ ገዛ ፓውል ከይረኣየ ተሓቢኡ ይወፅእ። ብድሕሪኡ ፓውል ኣቋሪፁ ሕጂ ትኽክለኛ ግዜ ይኮነን ብምባል ሰብ ይፅባ ከም ዘሎ ይነግራ እሞ ኣልሃንድራ እውን ተሲኣ መን እያ እናበለት ብሰፋጠጠትሉ ንሱ እውን ናይ ቀደም መሳርሕቱ ከም ዝኾነትን ኣገዳሲ ቆፀራ ከም ዘለዎን ይሕብረላ። ድሕሪኡ ኣልሃንድራ እውን ብፍሽኽታ ሓራይ ኢላቶ ክትወፅእ ምስ በለት ፓውል ደው የብላ እሞ እቲ ትገብርዮ ዘለኺ ተንኮል ወይ ከዓ ሕቡእ ውዲት ከም ዘይኸውን ተስፋ ይገብር ብምባል ከምኡ እንተኾይኑ ግን ንዓኺ ይኹን ነቲ ምሳኺ ዝነበረ ዓርክኺ ካብ ምጥፋእ ንድሕሪት የብልን ኢሉ የጠንቅቓ። ኣልሃንድራ ከዓ ብፍሽኽታ ድሓን ፍቕረይ ብዛዕባ ይትሕሰብ ኢላቶ ካብቲ ገዛ እንትትወፅእ ምስ እስጢፋንያ በሪ ይጋጨዋ። ብድሕሪ እስጢፋንያ ናብ ውሽጢ ብምእታው ንፓውል ኣልሃንድራ ኣብዚ እንታይ ትገብር ነይራ ኢላ ተሓቶ እሞ ንሱ ከዓ የቕሬታ ንኽትሓተን እያ መፃ ነይራ ምስ በላ ንሳ ቀፂላ እቶም ሰነዳት ኣበይ ከም ዘለዉ ተሓቶ። ንሱ ድማ ኣብ ላዕለለ ክንትብላ ንሳ ግን ብሕርቃን ነቶም ሰነዳት ንኽተጥፎም ቅድሚ ዓመታት ነጌረካ ነይረ ትብሎ እሞ ንሱ ድማ ተረጋግእ ብምባል ፀገምና ኣልሃንድራ እያ ነይራ ሕጂ ግን መስኣ ተረዳዲና ኢና ኢሉ ይምልሰላ። እስጢፋንያ ግና ኣሚንካያ ዲኻ መፃ ወዲያ እንተኾነኸ እንታይ መረጋገፀለካ ብምባል ገርህ ክኾን ከም ዘይብሉ ነጊራ ኣልሃንድራ የቕሬታ ክትሓቶ ዘይኮነትስ መረዳእታታት ንኽትወስድ መፂኣ ከም ዝነበረ ተሓበረትሉ። ፓውል ድማ ብሕፍረት ቁሩብ ክሓስብ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብኡ ንኽትፀንሖ ነጊሩ ናብ ላዕሊ ይድይብ። ናብቲ ቢሮ ምስ ኣተወ እውን እቲ ሰነድ ተሰሪቑ ይፀንሖ እሞ ብስምባደ ክጠዓስ እንትጅምር እስጢፋንያ ድማ መፃ ወዲያ ከም ዝኾነ ኣቐዲመ ነጊረካይ ብምባል ዳንኤል ኣብዚ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ናብ ፖሊስ ክድውሉ ከም ዘለዎምን ነገረቶ። ፓውል ግን ናብ ፖሊስ ኣይድውልን ይብል እሞ እስጢፋንያ ድማ ሓሪቓ ንፖሊስ ኣገዳሲ ሰነድ ከም ተሰረቕና ነጊርና ፖሊስ ንኽሕዝዎ ንግበር እንትትብል ፓውል ግና ሰነድ ከም ተሰረቕና ንፖሊስ እንተሓቢርና ንሶም ድማ ንዳንኤል እቲ ሰነድ ንምንታይ ከም ዝደለዮን ንሕና እውን ንምንታይ ከም ዝሓባናዮን ሽዑ ክሓትና እዮም እንታይ ልክዕ ክትምልስ እናበለ
ከፋጠጠላ ይጅምር። ኣስዒቡ እውን ብሻቅሎት ኣልሃንድራ ነቲ ትክክለኛ ኦዲት እንተረኺባቶ እንታይና ክንገብር ኢሉ እንትዛረብ እስጢፋንያ ድማ ክረጋግኡ ከም ዘለዎምን እቲ ሰነድ ዝተጨረረ ከም ዝኾነን ዳንኤል ስለዘእሰርካዮ ጥራይ ሕነ ክፈዲሉ ከምኡ ከም ዝገበረን ክንዛረብ ኢና ትብል እሞ ፓወል ግን ኣይፋልን ኢሉ ዳንኤል ነቲ ሰነድ እንተሒዙ ከጥፈና ጥራሕ ዝኽእል ብምባል ከምልጡ ከም ዘለዎም ይሕብረላ። እስጢፋንያ ግና ከምኡ እንተጌርናማ ገበነኛታት ምዃንና ኩሉ ሰብ ክፈልጥ እዩ፣ ስለዚ ክንገጥሞም እዩ ዘለና ትብሎ እሞ ፓወል ግን ብፍርሒ ኣመና ክጭነቕ ይጅምር። በቲ ሓደ ወገን ኣልሃንድራ ነቲ ሰነድ ብጥንቃቐ እንዳመርመረት ኣብኡ ብዙሓት ዘይተፈቐዱ ናይ ገንዘብ ዝውውራት ናብ ዘይፍለጥ ኣካውንት ከም ዝተለኣኹ ትነግሮ እሞ ኣስዒባ እውን ኩሉ ገንዘብ ናብ ትካል ከም ዝተቐየረን ሕድሕድ ዕለቱ ድማ ኣብኡ ከም ዝተጠቐሰን ሓበረትሉ። ብምቕጻል እውን ፓወል ነዚ ነገር ቅድሚ ክሲ ገይርዎ እንተኮይኑ ንዳንኤል ተሓቶሞ ዳንኤል እውን እወ ነጊረክ ነይረ እየ ምስ በላ ንሳ ከይተረድኣ ኣብዚ ከም ተሳተፈትን ሂወቱ ክተበላሽው ኢላ ሓሲባትሉ ዘይትፈልጥን ነገረቶ። ዳንኤል ድማ ኩሉ ግዜ ቤት ማሰርቲ ኮይነ ንዓኺ ኣዝየ ይጸለእክ ነይረ ብምባል ምስ ወጻኹ ድማ ኣልሸ ንኽረኽብክን ሕነ ንኽፈድን መደም ነይርኒ እዩ፣ ግን ከዓ ሕጂ ንዓኺ ይጥቀሙልኩ ከም ዝነበሩ ተረዲእንሎ ይብላ እሞ ኣልሃንድራ እውን ካብ ልባ ከም ዝተጣዓሰትን የቕሬታ ንኽገብረላን ተሓቶ። ዳንኤል ድማ የቕሬታ የድልን ኢሉ ነቲ ኸሲ ደጊምና ክንጅምሮ ኣለና ይብላ እሞ ንሳ እውን ሕጅማ ክነጥፎም ጥራሕ ዘለና ብምባል ጽባሕ ነታ ዳኛ ከተዛርባ ከም ዝኾነ ተሓበረትሉ። ዳንኤል እውን የቐኒለ ኢሎ መስጊኑ ሕጂ እንተተዓዊትና ጽቡቕ ገይረ ክኸፍለኪ ይብላ እሞ ንሳ ግን ካብኡ ገንዘብ ከም ዘይትደልን የግዳስ ናብቲ መጋባእያ ጽቡቕ ኮይኑ ክመጽእ ስለ ዘለዎ ባድላ ግዛ ኢላ ገንዘብ ኣውፂኣ ሃበቶ። ንጽባሒቱ ንግሆ ፓወልን እስጢፋንያን ብሓደ እንትኸዱ አንደበት ዳንኤል ይረኽብዎ እሞ ፓወል ቀጺሉ ሎማዓንቲ ተዕወት ከይመስለካ ብምባል ግዳስ ምሳና ተሰማማዕ ይብሎ እሞ ዳንኤል ከዓ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ምስ በሎ ፓወል ድማ $1,000 ዝቁፀር ገንዘብ ከብዎ ከም ዝኾንን እዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ዝኸብቅዕ ከም ዘለዎን ሓበረሉ። ዳንኤል ግና እዚ ኩሉ 4 ዓመት ዝተኣሰርክዎ ብገንዘብ ዝትካሪ ዝመስለካ ኢሉ እንተሓቶ ፓወል ግን ኩርዕ ኢሉ ምንም ምኽንያት ኣይደልን ናይ መወዳእታ ዕድልካዩ ብምባል እንተዘይተቐቢልካዮ ግና ካብቲ ተሓስቦ ንላዕሊ ብዙሓት ገበናት ፈጺሙ ኢለ ናብ ቤት ማእሰርቲ ደጊመ ኸእትወካ እናበለ ከፈራርሖ ይጅምር። ዳንኤል ከዓ ምንም መረዳእታ የብልካን ይብሎ እሞ ፓወል ግን ተረጋጊኡ ንኣብነት ትማሊ ናብ ገዛይ ብሓጹር ዘሊልካ ኣቲኻ ኢኻ ምስ በሎ ዳንኤል ድማ ሰንቢዱ የዕርክቲ ኮይና ነርና ብምባል ስለምንታይ ክንዲዚ ከም ዝጨከነሉ ይሓቶ። ፓወል ግና ምንም ክገብር ኣይክእልን እዚ ቢዝነስ እዩ ምስ በሎ ዳንኤል ሓሪቑ በልክ ትፈልጥ ኣይሰማማዕኒ ይብሎ እሞ ፓወል ከዓ ስለዚ እንድሕር ኣቢኻኒ ከምቲ መጀመርታ ዝገበርክዎ ከእስረካ ኢሉ ይምልሰሉ። ኣብ መንጎዚ ኣልሃንድራ መፅያ ንዓሚለይ እንታይ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ትብሎ እሞ ፓወል ከዓ ምሳይ ተጀሚርኪ ከምዘየዋፀ ክትፈልጥ ይኽብ ብምባል ኣፈራሪሕዋ ይኸይድ። ብድሕሪ እዚ እኒ ፓወል ናብቲ ቤት ፍርዲ ብምእታው ነታ ዳኛ ሰላምታ ኣቕሪቦም ኮፍ ይብሉ እሞ ድሕሪኡ ኣልሃንድራ እውን ነታ ዳኛ ከመይ ሓዲርኪ ኢሎም ኣብ ቦትኦም ኮፍ ይብሉ። ብምቕጻል እታ ዳኛ እቲ ናይ ዳንኤል ሂመነዝ ክሲ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ መርትዖ ንምግምጋም ዳግማይ ተኸፊቱሎ ትብል እሞ ፓወል ድማ ክቡር ዳኛ እዚ ሰብ እዚ ገበነኛ ምዃኑ ተረጋጊጹ ተፈሪድዎ እዩ እንተደልዩ ንምንታይ ሽዑ ይግባይ ዘይብል ኢሉ እንትዛረብ እታ ዳኛ ግና ፍቓድ ከይተዋሃበካ ፈጺምካ ከይትዛረብ ኢላ ትነጽጎ እሞ ፓወል ድማ እዚ መሰል ምንጋሃስ እዩ ምስ በላ እታ ዳኛ ሓሪቓ ደጊምካ እንተቋሪፅካኒ ካብዚ ክሰጎካ ኢላ ተጠንቅቆ። ብምቕጻል እታ ዳኛ በቲ ኣልሃንድራ ዘቕረበቶ መርትዖ መሰረት ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ሂመነዝ ዝቐረበ ክሲ ንጹርን ዘሰንብድን ጌጋ ተረኺቡ ብምባል እቲ ትኽክለኛ ኦዲትን ከም መርትዖ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ባንኪ ዝውውርን እዚ ክሲ ቅድሚ ምጅማሩ ከም ዝተተሓዙን ከም ዝተቐየሩን ብንጹር ዝሕብሩ ብምባል ብተወሳኺ እውን ነቶም መገደስቲ ፋይናንሳዊ መርትዖታት ኮነ ብስርዓትን ከም ዝተሓብኡ ተረጋጊጹ ይበለቶም። ኣስዕብ ኣቢላ እውን እቲ ዳንኤል ሂመነዝ ዝተዋህበ ፍርዲ ትኽክል ከም ዘይነበረን ዳንኤል ነፃ ምዃኑን
بتوسخ دما اتبيت فردي قبل باولن استيفانيان بزجمرو مرمرا بمدلاوني حاسو سنداتن معنقا فردن كسي كمسرت مخانه حبرت لهم نزي سمعت استيفانيا دما فريحان باول قال جبرت بلومو باول انتسيو اذا فصم حاسوتي بمبال اتهم سندات كم تسرقوا مستزاربه دانيال امنقواتيو متلالي اخلك بمبال فتحي دم جنبر كم زي يترف ينقرو اترانيا قصيلا بمنصره رؤي مهدامن متعنقف مرتعون هذه بيت فردي بوقع بلعلي تخصصتي مع سرت نخجبرن مسرح مرمرا دما زياده نخغصل نوسانه تحلف مو استيفانيا خاب فرحي هذا بفصم كون زي كيلين تتبل باولون نالهاندرا از كل غير الخي كتاسرنا يقبا نيرو يبلان الهاندرا دما كافتو خوف زلتلو تسيا نابز زبقعكا تغبار كامبر اني كونكم بمبال نسو نصهن كلو غبنيا الكاسيركا يخمس بلتو شعوتن بولاوي سون بحايل حيزمهم يخدو بدحري ترانياون ندانيال بسم زي بيت فردي ياريتا حتى كايدليلاتو توصمو بمقطال الهندراون حج كل نجر ابقي علو مسبلتو دانيال ون يغني ليله مسجينو فاتيمو خمزي يرسعنا جيرو حافام دحرز توسونو سمونات دانيال في يروح يزنا على هندرا بممصا سلامته يقرب لامو نساون سلام إلا بزح جزر ويلات لهم زي تقبلان دقي ما خطرو إلا حاسبا خم زي تفلت النجرتو دانيال دما نهوتو مسمر يتحس كم زنبرن حجبت بوكنات كم زلون نجيرو تزمتو في يروح بامو نساون تقبلا يغني اللي انت تبلو دانيال قتيلو كابجبو جنزب بممصا تقبلني بلا نساقنا ايقبل كاني بمبال كابا خازخونة تتبيكم كن حاقي زي كاني رتبلومو دانيلون حراي تردي اكل لغيلو داسكب لكيقن حابيرنا بون تنستي انتاي مسلكي لهم سحتتا نسادما رقصان ياريخا مستاب زي قبنكا زي اسرت كاتوقا حابير كابونا مستاي ديليت لك ايلا مليسا تحبتهم دانيل كا ايفالنيلو حج نساخومو زي كونتس هيوتو زدحنتلو طبقا مخوانا ينقرامو نساون حرايلا بحاساو بمسمماع بحادك خريج جمرو الشخورات تعذبتنا نايلو محصار فيلمنا نتاخساب حجز راخما تمثل نيرا انت فاتيخما لايك شير مقارخم يترسو عنا والخو عبز غتل بخالي فيديو تميسناك سعنا الراخب سسناي نعاخم دحان كونو لي